like, subscribe and get notified. Activist Shankar Polji expressed concerns on Monday, 10th March 2025, over the Karnataka Chief Minister's statement on the diversion work of Mahadayi and stated that there will be no water left for consumption. CM Siddaramaiah, while presenting the state budget 2025-26 on 7th March, said that the government had awarded a contract for Mahadayi diversion project with certain conditions and the work for the project will commence as soon as necessary approvals are received from the centre. सीएमांक म्हादई वाचनशी दिसना रे त्या म्हादईन मरे ते उदक आसा जे उदक आमी पिवपाक यूज करता आणि आयज जर म्हादई आमी वाचयना जाल्यार फुडले पिढयेक जाय तशें उदक सुद्धा मेळचें ना जाय तशें उदक मेळचें ना म्हणून आयज जो एक्टिविस्ट आणि जे बाकीचे जे लोक आहा जे उलो मारता तुका म्हादई वाचय म्हणून जे मिटिंगे घेता आणि तुका दिसता कितें सांग ते पॉलिटिकल मिटिंगे म्हणून ते पॉलिटिकल मिटिंगे न्हू तू आता पयरचे स्टेटमेंट आयकला कर्नाटकाचे सीएमाचे वाचून दाखव पळय न्यूजाचेर येयला इन द बजेट फॉर 2025-26 the Karnataka government announced its preparedness to initiate the Kalsa Bandura project, which involves the diversion of 3.9 TMC of water from the Mahadayi river. A contractor has been appointed for this project, and construction will commence upon receiving clearance from the Ministry of Environment and Forest. तुम्ही न्हिदले मागीर कोर्टान आसा जाल्यार तो कसो सांगता तर आपण कॉन्ट्रॅक्टर अपॉइंट केला म्हणून आणि काम चालू करतलो म्हणून दॅट मीन्स तुम्ही सिरियस ना तुमकां सिरियसनेस ना म्हादईचे अरे आयज तुम्ही जे नाका जाल्ले कर्मकांड करपाक बसले हांगा प्रॉपर्टी कन्वर्जन करपाक उठले कितें शेतां पुरपाक उठले डोंगर नश्ट करपाक उठले मेगा प्रोजेक्ट हाडपाक उठले ते मेगा प्रोजेक्ट्सांक जर उदक खंयचे दितलो न्हू जाल्यार हे म्हादई असले नदये आमकां वाचोवचे पडटले. In response to the situation, Chief Minister Pramod Sawant stated that our government is serious about the Mahadayi issue, which is currently in the Supreme Court. कर्नाटक गव्हर्नमेंटान आपल्या बजेटान फंड अलॉट केला तुम्ही युनियन मिनिस्टर त्यांच्या बजेटान कितें केलां तेजेर हांव कित्याक उरलो म्हादईच्या बाबतीत आमी सिरियस आसा हांवें पयलींच सांगलां पण इट इज इन द सुप्रीम कोर्ट पण इथून काय मिळालं ना आता कितें केलं सुप्रीम कोर्टान मॅटर ना ते म्हणटा तुम्ही मातसो फोर्स लावपाचें फोर्स लायत आसा